ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ nkwọ n'ala Igbo. Ana m aga ọfọ na-asị ka nkwọ ikuku ka ọ kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị ọganiru, kwọtara anyị ịdị mma, kwọtara anyị ịdị n'otu, kwọtara anyị amamihe, kwọtara anyị nghọta iji ghọta ife na-eme n'ala Igbo, kwọtakwara anyị iji ihe otu ịdị n'otu na obi nwanne nke anyị ga-eji wee nyụkọ nwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ site na njem Biafra. Ọ kakwa mụ abụ nwanne unu nwoke ọkọ akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Eburugokwa m akụkọ wee bịa n'ụbọchị tata. Geenụ ntị ka ụ nụrụ akụkọ nke njiri wee bịa n'uju. Ọ bụrụ na unu n'anya n'azụ m, unu ga-afụ ihe onyonyo nke na-eme na-egosi ọ bụ otu nwanne anyị nwoke kwuru okwu n'ihe gbasara nnwere onwe anyị abụ Biafra na nsogbu anyị nọ n'ime ya n'ime Naịjirịa. Ọ bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mazi Ezeife. Maazị a kịta na ahụ bụ ndị anyị na-akwanyere ogologo ugwu n'ala anyị bụ ala Igbo. O so na otu onye nke anyị na-akpọ ndị echichi, ndị nze na ndị ọzọ anyị nwere n'ala Igbo. Mana ihe anyị na-akọrọ unu n'ụbọchị tata na ọ bụ ndị a bụ ihe mere na nsogbu dị n'ala Igbo. Anyị na-ayọ gị nwa bụ nwafọ Igbo n'ebe ọbụla ị nọ ka ịghọta ife anyị ji wee gwa gị na ọ bụ otu onye na nsogbu ihe anyị nwere n'ala Igbo. Nwa amadi a bụ Maazị Ezeife kwuru okwu banyere na nsogbu a na-enwe na obodo ahụ a na-akpọ Zoo Nigeria bụ ndị ọchịchị. Anyị wee na-ajụzi ke ndị bụ ndị ọchịchị, nyanwa na onwe onye sokwa na ndị ọchịchị. Kedu ihe a ga-emekwanụ ndị ọchịchị ha si na ọ bụ nsogbu ya ka ọ dị mma? Ọ bụ si ikwu n'ọnụ? Mba, ọ bụ otu ihe n'ihe ndị a ka ndị IPOB ji wee wepụta onwe ha, kpọpụta onwe ha, hụrụ tụtụta na agam ihe a ga-eme ka a kwapụsịa ndị ọchịchị a n'oche. Gịnị ka nwa amadi a na-eme iji wee gbaa mbọ fụ na ala nne ya mere dị mma site n'aka ajọ ihe ndị ọchịchị o kwuru na ọha nwa bụ nsogbu anyị na-eme? So anyị na-agbaziri ya nwa bụ nwa amadi onu na-asị ya ọ bụrụ na ịma na eziokwu na ọ bụ ndị ọchịchị bụ nsogbu anyị, gị kaba n'ahụ mee ihe ị kwesịrị ime bifo chi ejinaghị ewu dị ojii. Ọ bụrụ na ị bụ onye ihe ndị Igbo na-amasị, bụrụ onye chọrọ ka ala Igbo dị mma, gbanụ mbọ mara ihe ị ga-eme ka a sọrọ mgbada nri n'ala Igbo asị okenye anyị. Eziokwu bụ ndụ. Ọ bụrụ na ikwu eziokwu, ụwa ga-ekwere na Igbo onye eziokwu, ụwa ga-ahụ gị n'anya. Maazị, anyị na-agbazi gị onu na-asị gị kwuo eziokwu ka Chineke na wee were mkpụrụ obi gị wee mee ihe ọ ga-emere ndị ụmụnne gị. Maka na ọ bụrụ na ịkpọ okwu afa, ị gaghị anwụ. Mepee ọnụ ụgwọ agha na ọ bụ ndị gọvanọ of Eastern Region na-enye anyị nsogbu na ọha ma mere na ala adịghị mma n'ala Igbo. Mee ka ndị ụwa mara, ka ụmụnne gị niile nọ na mkparaba ụwa dị iche iche wee mara na nsogbu anyị bụ na ndị anyị kpọrọ ndị elders, ndị councils, ọha nwa bụ nsogbu anyị n'ala Igbo. Mee ka ha mara n'ezie na restructure agaghị ebutere anyị ọganiru n'ime Naịjirịa, maka na ndị Awụsa ehorigo ntụtụta sị na ha agaghị akwado ihe nke a na-akpọ restructure. Ka ndị Awụsa akwadoghị ya, kedu ka o si dị gị dịka gị na ndị Awụsa ga-emekọnwụ wetinye abụ atụmatụ nke unu tụpụtara? Maka na okwu gị nghọtara na ihe onyonyo nke a ị mere ịsị na ọ bụ oli restructure ga-enye anyị ife anyị na-achọ. N'ikwuru si na ọ bụ sọsọ restructure ga-enye anyị nnwere onwe anyị n'ala Igbo. Mana anyị na-agwa gị dịka Maazị Nnamdi Kanu si wee kwete n'okwu nke ọ gwara gị, sị gị na nyanwa na onwe ya abụghọ na ọ na-ekwugide restructure, mana ọ mana ndị gị na ha na-emekọ ka restructure bụrụ ihe bịara na mmezu agaghị ekwete na ya bụ restructure.
ọ gwakwara unu jee na Abuja na ọ bụrụ na anyị abụ ife nke a na-akpọ restructure, ọ bụrụ na ha kwee, ọ bụrụ na unu weta ihe nye edobekwa Biafra n'akụkụ wee na-esokwa nke ahụ mara ka isi n'anya ga-adị ya. Unu jekwara nya bụ Abuja ebe unu na-anọchite anya ndị Igbo na anya ndị Biafra niile, o kwerekwa unu eweta, unu gbarakwa aka wee nata. Site na oge ahụ wee ruo ugbu a, ọ bụ gịnị ka unu na-eme iji wee gosi na ya bụ atụmatụ nke unu wepụtara gbasara restructure na ọrụghọzi ọrụ n'ala Igbo? Ọ bụ ife ndị a niile ka anyị ji akpọ unu okenye ndị arụrụ ala, maka na unu ga-amacha eziokwu kpuchie ya aka n'elu, maka ya bụ ihe na-ebekwasa ụmụnne anyị enweghị ọnụ ikwu okwu n'ụwa, ka ọ hapụ ịbịa n'obi unu. Mana oge erugo mgbe anyị ga na-ene anya n'iru wee na-agwa okenye okwu n'ala Igbo, maka na ndị Igbo tụrụ n'ilu si na ịchị gwa okenye okwu nke bụ okwu nke ga-abara ya uru, ịma na ya bụ okwu dị agha agha, ikpuru nkata wee gwa ya ka ọ nụ ụdị ya. A sịkwara na inu ndị Igbo na ọ bụrụ na okenye amaghị egwu anị, ọ bụ aghụghọ ka ọ dị. Unu apụtazina n'ihe onyonyo na-emegide ndị Igbo, na-ekwugide ndị Igbo, na-eme ka ndị Igbo na-aghọta onwe ha na ha mara ebe ha ga-esi zonye ọkpa wee nweta ihe ha na-achụ bụ Biafra. Unu nwa bụ ndị okenye bidogoro n'isi wee mara nsogbu ndị Naijiria wee ruo ugbu a anyị nwanụ nwaanyị kulitere ka anyị wee mee ka anyị si wee mụta. Unu ekwesịgo ime ihe nye adị ka o kwesịrị isi wee dị, anyị enwe ikikere nke ikwu ọnụ anyị n'ime Naijiria. Mana unu niile dachara anya bụ ihe njem a, unu emetere ihe ana ya agaghị enyekwa unu ohere ka unu mee dịka unu si wee chọọ ka unu na-eme ya ugbu a. Ana m ayọ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụwa niile wee na-asị, ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ nke ya atụnye wee gbaziere nwa amadi a onu, ka o wee ha wee mara na ihe ụzọ ha na-eje abụrụ ụzọ nke anyị ga-eji wee nweta nnwere onwe anyị n'ala anyị bụ Biafra. Ana m asị ka ị gbazie onu site na ide edemede n'okpuru ife nke onyonyo anyị mere. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ana m asị unu ka unu nye aka wee gbaa mbọ wee gbaziere Mazi Chukwuemeka Ezeife, otu onye anyị na-akwanyere ugwu n'ala Igbo, bụkwa onye anyị na-akpọ ndị nna na ndị nze na ndị ọzọ, ka o wee mata na ugbu a na ihe na-eme n'ala Igbo abụrụ ihe nke anyị ga-agba nkịtị na-akọsọ akụkọ. Meenụ ka ọ mata na a ga-amarịrị ihe a ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya nị na nsogbu na-eme n'ala Igbo. Nye akwado ihe nke a na-akpọ Biafra dịka Maazị Abaribe si wee na-eme ya n'obi ya, maka na ihe ndị ụmụnne anyị bụ ndị Igbo nọ n'ụwa niile ji wee na-akwado Abaribe nke ukwuu, maka na Abaribe na-ekwuchitere anyị ọnụ bụ ndị Igbo. Ọ na-emekwa ka ndị ụwa mara, ọkacha ndị Naijiria, ka ha mara na iwe dị ụmụ Igbo n'obi, na enwere ife ọzọ ị ga-emefa ka obi dị ha mma na-abụrụ na imere nke ahụ ha chọrọ ka ime. Dịka mụ na gị si wee mara na nke anyị chọrọ bụ nke ga-adịrị ala anyị mma. Ọ bụrụ na onye ukwu na-eri, onye nta na-eri, udo achịba. Ọ bụ ebe a ka ndị IPOB kwu n'ime ya na ife ọbụla nke ị na-eme ebe ezigbo ife na-ada emegide ụmụnne gị n'ala Igbo maọbụ ebe ọbụla ha nọ na mkparaba ụwa dị iche iche, na anyị ga na-akwado ya ọfụma n'ezie. Aga m egosikwa unu ihe onyonyo nke maazị ya kwuru ka unu wee were ntị unu wee nụrụ. Ndị na-achị anyị kịta adịghị nke ghọtara ife a na-eme, ife a na-ekwu maka ya. Abịakwazie n'akụkụ be anyị, ndị be anyị ahapụgo ife ejiri mara ha, ejiri ikwu eziokwu mara anyị. Mana kịta onye nyere ego mechie ọnụ. Amaghị m na nke ndị Bayelsa ọrụ ka nke ndị Kogi, mana nke Kogi bụ nke doro anya
na-arụ ka a na-eme ebe a ife akpọrọ ya nọọ votu onweghị ihe dịka ya nke a bụ nọọ onye tigbunie oburu na gọọmenti anyị enwezighị isi abụghabeghị m PDP abụghabeghị m APC mana onwebeghị oge ọ dị etu a ya ndị PDP nwere ike nwee ife ha arụ na ha lụrụ oge nke ha mana onweghị otu o si yikwa ife a na-eme kịta ndị oyibo nwere ofe na-akpọ mpụ anyị na-akpọ mpụ oyibo na-akpọ impunity kịtazi mpụ ka a na-eme ndị IPOB akpago ike o nwere oge ha si mmadụ nọ n'ụlọ anọrụ n'ụlọ gosi na ife na-ewute ndị mmadụ niile mana anyị nwa ndị Igbo ọ karịbara anyị uru na Naịjirịa bụ ofu abịa chiakwa azụ etu anyị dụbụ oge ife na-aga n'ihu 1954 to 1965 oge ndị World Bank si na Naịjirịa na-aga n'ihu karịa ndị obodo ọbụla ọ ya na-akpọ restructuring adị m happy na Nnamdi Kanu oge a na-akwado election presidency yogodo okwere kọwara ya na ọ bụrụ na-eme restructuring chi ya azụ etu Naịjirịa dịbụ oge ife na-aga n'iru na anyị aka bara anyị uru okwere emechara kwere anyị wee mee election achọrọ m ka anyị na ndị IPOB na-akpa nkata ka ha mara ebe anyị kwụ mara na anyị akwụghị ebe ha akwụghị n'o nwere etive ya ada ya esi ya bifo iribe We bring to you exclusive word politics, culture and tradition around the world, business, sports, African news, entertainment, and many more. Visit Obinwannem News.com.